Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa. Ahmed. Today I am here. This is the sharing of هذا قلبك مفتاح. Habi Rasul sallallahu alaihi wasallam, Amir bin Abi Waqas radiallahu ta'ala anhu. I will try to showing you inside the mosque and tomb of Amir bin Abi Waqas radiallahu ta'ala anhu. आमिर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार मुबारक है और मस्जिद भी है। ये यहाँ पर एक खादिम होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर है और ये यहाँ पर आपका नाम वगैरह और सब कुछ मेंशन है। यहाँ पर आपका ये पूरा शिजरा वगैरह नस्ब है और यहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है। अब इंशाल्लाह आपको अंदर से दिखाते हैं। यानी मफ्ताह जिब लक, अभी चाबी जो है इनके पास है तो बोलने अभी हम खोलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Abi Waqas, when army Muslim coming to open this area, Yes. he is died here, kill here, Shaheed. Here. Shaheed. Ah. This village here is named Waqas because Amr bin Abi Waqas died here. This which battle will Batli. Yarmouk or No. The first. After Yarmouk, طبقة فحل. Yes. فحل. To push Roman here. Roman, yes. Push Roman. The big brother, the family, Saad bin Abi Waqqas. Yes. He is the 10 مبشرين جنة. بشرة المبشر. 10 من المبشرين جنة. He is died in Medina Munawwara Baqiyah. He is king battle Qadisiyah open Bush force open Iraq, Iran, Pakistan, all this country. Yes. And another brother is named Umayr bin Abi Waqqas. He is died in battle Uhud. Uhud. Yes. Uhud. Side Medina Munawwara. Yes, Medina Munawwara. This is the mountain love. Yes. Yeah. جبل أحد. جبل أحد. Yes. Yeah. I know. هذا جبل يحبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Another brother is named Utbah bin Abi Waqqas. Yes. He is died kafir, not Muslim. ये हज़रत आमिर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार मुबारक है। ये साहबी रसूल हज़रत आमिर बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला का मज़ार मुबारक है। اللهم اجعل مأواه مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل لنا صحبة مع عامر يا رب العالمين وصحبة مع رسولنا الكريم. اللهم بارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أولادنا وبارك اللهم في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبر عامر روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. له منا ثواب سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.